गजपति जिलार 7टी पंचायतर शताधिक आदिवासी विद्युत उपभोक्ता एक विराट सम्मेलन मोहना ब्लॉक अंतरबा पंचायत ठारे अनुष्ठित होता। यह सम्मेलन में बीजेडी जिला सभापति जगबंधु दास 7टी पंचायतर सरपंच समिति बुद्धिजीवी उपस्थित रही यार समाधान निमंते आलोचना करथिले। यह सभा को विभागीय अधिकारी मानक उपस्थित रहिबापई अनुरोध करथिले, किंतु विभागीय अधिकारी माने केही भी आसी नथिले। बारंबार विद्युत काट सह जनसाधारण को विभागीय अधिकारी और कर्मचारी दुर्व्यवहार करने और मन इच्छा घरे पशि विद्युत उपकरण तनखिबा और जोरिमाना पकाइबा नहीं अभियोग करथिले। एपरिकी एही रास्ता दे जाइथिबा विद्युत तार को गछ डाल लगी निया लागुथिले मध्य ताहार कोनोसी प्रतिकार न करिबा और विद्युत खुंट ढळिथिले मध्य न सळखिबा नहीं असंतोष प्रकाश करथिले। लेखा कष्टबाड़ी पंचायत 8टा पंचायत लाइनमैन केत जन को 12 किलोमीटर हिसाब से देखिले आम स्टाफ अधिक अच्छु ना कम अच्छे सब चिंताधारा ये कर से हिसाब से तो करेन्ट रखापे बैकफिटरटा गोटे प्रोब्लेम कौन हो चंद्रई जो सबस्टेशन आसूँ से करेन्ट कौन हो से माने बारिया बंदर लाइनमैन हेल्पर से काटी दे जार फल आम दिन ना राति ना 24 घंटा इमरजेंसी जो मोमेंट हो से मोमेंट आसले कौन हो ये गोटे ये कि सब एरिया अंधार हो बारिया फास किए पकाउछि बारिया फास आगे से तुम कोई पारबिन काकू एनु काडी एक करबो ने सेटा ठीक गत वर्ष देबु आमे जदि से सबस्टेशन न हेबो ताहाले से माने सर सबस्टेशन करंतु आमे काटी देबु काहे कहि देबु काली मु जाईची जतले चिट्ठी बांटबा पाई जाउची पूरा 12 विजुअल आनीची जे माने एक जनर एसडीएम सब छाडी देबे एबे माने पूरा लटा बुदा बण हेची प्रतिदिन जे लाइनमैन जागो जाउछंती ए माने खाली गाड़ी रे जाई कि रोड रे फेरुछंती से बोल जागो देखुछंती न नाही आमो सामना रे करेंट गुद्दु 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 कहि निया जळुची गाई गोरु चरेवा लोक जागो छाडी पळेले समस्ते। तेरे बारंबार एने विभागीय अधिकारी मानको अभियोग करथिले मध्य कोनोसी सुफल मिलनथिबा कहिसंती अंचलवासी। तेरे जिला सभापति जगबंधु दास प्रतिश्रुति रे आगामी बैठक जिलापाल और विद्युत विभाग अधिकारी मानको नै यथाशीघ्र अनुष्ठित हेबो बोली कहिसंती एवं एही शक्ति मंत्री को मध्य अवगत कराई एही अंचल रे एक सबस्टेशन स्थापन करने को दाबी करिसंती। तथापि एने कोनोसी पदक्षेप नियंती तथापि एने जदि कोनोसी पदक्षेप न नियंती ताहले आगामी दिन में एक बड़ धरर संघर्ष हो बोली चेतावनी देइछंती। मो ना अब्राहम गमाग निश्चित भाव में अंचल यहाँ गोटे मौलिक अधिकार बहुत बड़ समस्या। आजिकल इलेक्ट्रिक दुनिया रे मोबाइल रू आरंभ कर प्रत्येक जिनस इलेक्ट्रिक द्वारा ही चले, किंतु आज अगस्ट 15 तारीख जो डिपार्टमेंट वाला कहते अगस्ट 15 तारीख आज पर्यंत ये विद्युत सरबराह पूरा बंद कह गले दिन को केवल गोटे 2 घंटा आसे, बाकी राति सारा पूरा अंधार रहा पड़ुची फल पिलानकर होमवर्क किसी हो पारुनी एक चेपाई बोली आजिकार मुख्य दाबी थिला सबस्टेशन टे एवं स्ट्रक्चर टे फीडबैक मोहनार जो आसपाई एवं आगामी दिन में जो विभिन्न प्रकार त्रुटि वित्रुति करके आम बिलटा हो इलेक्ट्रिक बिल ठीक तदंत कर अथवा आगामी दिन में पुणी अंचलवासी आ विरुद्ध निश्चित भाव में स्वर उत्तोलन करेंगे। हाँ आम तो आज आम अंचल 7 कोटी पंचायत लोक मीटिंग बसलु। उद्देश्य है आम अंचल चंद्रगिरी ठारू किरामा अनुगुर पर्यंत 60-70 किलोमीटर दूर पड़ुथिबारु करेन्ट काट होउछि प्रतिदिन। एणु यार प्रतिवाद रे आज एकत्रित होई अंचल रे एक सबस्टेशन बसाइबा बोलिकी आमे आज बसिथिलु। जेई एसडीओ इंजीनियर को डाकिथिलु, से माने खोला मंच हेबा जो आसी नाहंती। आउ नेक्स्ट आमर जिला प्रेसिडेंट आज्ञा आज मना कले आउ जिलार प्रत्येक लोक आणिकी गोटे दिन आम सहित कथा है निष्पत्ति नेबे। जदि से माने से दिन प्रतिश्रुति न देबे नेक्स्ट एसडीओ ऑफिस ताला पकेबू। आउ एठी अंचल रे विजिलेंस वाला बुलिकी लोक फाइन पकाउछंती। आउ करेन्ट काट हो जाउची, करेन्ट नथिले मधे बिल उठेक नहीं जाउछंती। यार प्रतिवाद रे कोनसी गछरे निया जळले मधे अंचल जेएसडीओ खाली बुलिक पळुछंती। जदि एपरि जदि काम करबे नाही से जे को आउट करा जाऊ, ए आम अंचल नुआ जे को दिया जाऊ भल रे काम करंतु।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଥାଏ। ତ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିଲେ ତ ପୁରା ଆକାଶ ପାତାଳ ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଜୁଟୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ବୋଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିବାର ଏଇ ବୈଠକଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଠିକି ଡାକିଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ଖୋଲା ବୈଠକ ବୋଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କଲି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ କର ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆ ଉପରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି କହିପାରୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। BPL ପରିବାର ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଦେବା ବଦଳରେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ବାହାରୁଛି 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ 5,000 6,000 8,000 10,000 ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେ ପଇସା ବି ପରିଶୋଧ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଇନ୍ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମେ ତାର ହାୟର ଅଥରିଟିକି ନେବୁ, ମିନିଷ୍ଟର ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଆର ସମସ୍ୟାଟା କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି? ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ 3ଟା ବ୍ଲକ ମୋହନା ଦେଇକିରି ଏବଂ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି? ମୋର ଯାହା ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର ହାଇକମାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯେଉଁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗଜପତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାତି 9ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ମୋର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଗଜପତିରୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ 50,000 60,000 ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଦେଖୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ କରୁନ, କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଆଗେ କରିବା, ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆଲୋଚନା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ଖବର।